Harokat aja. Biasanya perbedaan itu hanya dari harokat, karena kan harokat yang menimbulkan vokal, ya kan, membacanya dengan vokal. Kemudian panjang pendeknya mungkin. Dari baca panjang pendek dan harokat itu kan bisa memang berbeda arti. Nah, tapi bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyahnya pasti semua sama. Nah, memang di Quran, di Islam ada Quran beberapa mushaf yang berasal dari guru-guru qiraat gitu. Berbeda ngomongnya, bacanya. Bisa bahasa Inggris kan? Dikit. Kalau tulisan warna dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Color. Color. Colornya C-O-L-O-R atau C-O-L-O-U-R? C-O-L-O-U-R. O-U-R. Yang C-O-L-O-R salah apa benar? Salah. Salahnya? Salah penulisannya. Enggak. Apanya? Sama-sama benar. Oh. Jadi mau yang pakai U atau yang tidak pakai U itu sama benernya. Orang bisa, kan Inggris juga ada yang istilahnya British, ada yang American gitu kan. Yang Australia? Oh iya benar. Beda lagi. Beda lagi. Kalau ngomong Friday, yang bener Friday atau Friday? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, begitu juga dengan di Quran. Okay. Ada yang mushaf hafaz bacanya misalnya Malik Yaumidin. Di Maroko orang bacanya pendek, Malik Yaumidin. Ya, memang kalau di maknanya mungkin bisa sedikit berbeda. Yang satu penguasa, yang satu raja, tetapi tidak merubah makna satu ayat gitu. Sama kayak tadi Friday sama Friday. Iya benar, ya kan? benar. Nah, itu yang terjadi di Quran tuh begitu. Faktanya. Ya, ini saya menyebutnya tadi induk dari semua variasi ya. Watch. Perhatikan. This is chapter 37, ayat 12. Ini surah 37 ayat 12. Yes, chapter 37, ayat 12. This is the Hafs version. Ini versinya Hafs. Hafs an Asim. Hafs dari Asim. Let me close more screens. Hafs an Asim. Hafs an Asim says, Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Ya, versinya Hafs mengatakan bal ajibta wa yaskarun. Yes, and notice the word ajibta. Perhatikan kata ajibta. This is the Hafs, remember? Ini versinya Hafs ya, ingat. So it's saying basically, but you, O Muhammad, wonder, you are shocked. Ya, tapi kamu Muhammad keheran-heranannya, kamu sangat terkejut. So this is talking about Muhammad. Ini bicara mengenai Muhammad. So here this proves that Muhammad is shocked, he's a human. Ya, ini membuktikan bahwa Muhammad ini terkejut ya, dia seorang manusia. Because when you are a human, it's a human attribute to be shocked, to be amazed. Ya, karena kalau kamu seorang manusia biasa ya kamu terkejut ya atau shock gitu ya. Yeah. So Allah should not be shocked. Only a human like Muhammad can be shocked, right, Muslims? Ya, Allah nggak mungkin keheranan ya atau terkejut. Hanya manusia yang bisa keheranan atau terkejut. And again, the word is ajibta. Ya, katanya di sini ajibta. So the translation of the ayah, bal ajibta wa yaskharun, means, but you Muhammad wonder, while your enemies, they mock you. Ya, jadi terjemahan ayat ini mengatakan, tetapi kamu Muhammad itu sangat keheranan ketika musuhmu itu mengolok-olok kamu. But if we go to a different Quran, tapi kalau kita pergi ke Quran versi lainnya, for example, contohnya, same chapter, same ayah. Surah yang sama, ayat yang sama. Chapter 37, ayat 12. Surah 37, ayat 12. Abu al-Harith version. Versinya Abu al-Harith. Abu al-Harith version. Versi Abu al-Harith. Abu al-Harith an al-Kisai. Abu al-Harith dari An-Kisai. An al-Kisai. Dari Kisai. Yes. This one says, Bal ajibtu wa yaskharun. Bal ajibtu wa yaskharun. Ya, ayatnya mengatakan bal ajibtu wa yaskarun. Now, why did I call it the mother of all variants? Because this version of the Quran, the Abu al-Harith, Ya, mengapa saya mengatakan ini induk dari semua varian? Karena Quran versi Abu al-Harith ini is talking about Allah instead of Muhammad. Ini berbicara mengenai Allah yang keheranan, bukan Muhammad. Because Allah is saying, but I Allah wonder while they mock. Tetapi aku Allah keheranan ketika mereka mengolok-olok. So the difference is that this version is talking about Allah. Allah is saying, but I wonder. Ya, ayat ini bicara mengenai Allah yang sangat terkejut dan heran. But as we showed you earlier,
Ya, tapi seperti yang tadi kita sudah tunjukkan, The Hafs version says, but you, Muhammad, wonder. tetapi versinya Hafs mengatakan kamu yang keheranan. So you see, Muslims much later, they chose the Hafs version because the other version, which is Abu al-Harith, for example, is showing that Allah is an ignoramus. He is ignorant. Ya, karena Muslim memilih versinya Hafs karena di versi lain seperti versinya Abu al-Harith ini mengatakan kenapa Allah ini sangat bodoh ya, karena terkejut. Yeah, because in this ayah, you see that Allah became like a human because Allah is shocked. Karena di ayat ini Allah menjadi seperti seorang manusia, Allah terkejut. And here is another example. Another version. Ini contoh lainnya. Another Contoh lain version. dari versi lain. Yeah, this is the same chapter, again, same ayah. Ya, ini surah yang sama, ayat yang sama. This is a Duri version. Ini versinya Al-Duri. الدوري عن الكسائي. Al-Duri dari Kisai. الدوري عن الكسائي. Again proving that Allah is the one who is wondering. Di sini dikatakan juga bahwa yang keheranan itu adalah Allah. Remember, Hafs version, as you see, said, but you, Muhammad, wonder. Tadi versinya Hafs mengatakan kamu Muhammad yang keheranan. But again, a Duri version, which is the second version that we showed you today, again agrees with Abu al-Harith that Allah is the one wondering. Do you see it? Jadi versinya Al-Duri dan Abu Harith ini sama ya, yang keheranan adalah Allah. So it's Ajibtu Ajibtu versus Ajibta. dibandingkan Ajibta. Ajibtu versus Ajibta. Ajibtu dengan Ajibta. Do you see it? And there are many examples. And actually, if we go, Dan kalau kita sekali lagi, let's see, can we do that? I think we can do that. If we go to chapter 37 on the website that we used earlier, we need to show you that actually there are 6 different readings that disagree with the Hafs and prove that Allah is a human. Watch. This is the website, right? Let me make it a little bit bigger. This is the Hafs. website yang tadi ada 6 versi lainnya yang tidak setuju dengan versi Hafs ini ya. Yeah. This is the Hafs as we showed you. Ini versinya Hafs tadi yang kita tunjukkan. It says Bel Ajibta. You see this tiny thing on top? Bel Ajibta. Ya, di sini dikatakan Bal Ajibta. Which means you, Muhammad, wonder. Yang artinya kamu Muhammad keheranan. But if we scroll down, we will Kalau kita show turun you. ke bawah. We will show you. I hope I can show you. Yes. Notice, and you have to look to the purple color. Lihat yang warna ungu. To the purple color. And here is example Khalaf an Hamza. Khalaf an Hamza Quran. Ini Quran versinya Khalaf ya. Khalaf an Hamza. You see it says Khalaf Bel an Ajibtu. Do you see the purple? Ya, Ajibtu. Yang Ajibtu. ungu ini ya, teman-teman lihat. 1. So this is Warna 1. ungu. Ya. Now here is Khalid. Ini Khalid. Again Khalid saying Ajibtu. Ini versi Khalid juga berkata Ajibtu. Now let us count. This was the first one. 1. 2. Ya, kita hitung. 2. Let us scroll 1, down. 2. Abu al-Harith that we showed you earlier also says Ajibtu. Versinya Abu al-Harith tadi juga sudah kita tunjukkan ya, berkata juga Ajibtu. Ajibtu. So that's number 3. Udah 3. Let us scroll down. Here, Ad-Duri an al-Kisai Versinya Al-Duri. says Bal Ajibtu. Bal Ajibtu. Remember, Hafs says Ajibta. Tadi Hafs berkata Ajibta. That's number 4 or 5 was 4, right? Did we say 4? 4. 4. Okay, 4. Let us scroll down. Let us continue. 4. Number 5. Ishaq. Nomor 5. Ishaq. Versinya Ishaq. Bal Ajibtu. Bal Ajibtu. Bal Ajibtu. Bal Ajibtu. But remember, Hafs said Ajibta. Tapi tadi Hafs mengatakan Ajibta. And the last one, Idris, number 6. Ya, yang nomor 6 yang terakhir versinya Idris Idris says Bal Ajibtu. berkata Bal Ajibtu. So we counted them all. 6 versions, Jadi kita hitung tadi semuanya ada 6 versi lainnya, 6 Arabic different Qurans 6 Quran versi bahasa Arab yang berbeda disagree and contradict the Hafs. tidak setuju dan berlawanan dengan versinya Hafs. So Hafs said Bal Ajibta, but the other 6 Bal Ajibta, tapi 6 yang lain berkata said Bal Ajibtu. Bal Ajibtu. Did you catch it? Did you Yeah. catch it? Okay. So people, you caught it, and I also provided the link. Let me give the link in the live chat so you can open it up and you can compare too. And you can also click here on this thing here. If you click on it, you will hear the recitation and you will see the difference. And you have to pay attention to the second word.
All right. Oke, bisa diklik ini linknya. Yeah, you can open up this website and you can hear the differences in the recitation. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.